Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, in this video, let's continue with 3.1 calorimeter. Now, let's focus on applying the concept of calorimetry in 3 cases. Okay, before this, I have teach you, okay, teacher dah ajar calculation yang melibatkan heat of combustion using bomb calorimeter dan juga heat of neutralization using simple calorimeter. Okay, untuk this video, teacher nak fokus on applying concept of calorimetry ini dalam 3 case. Okay, so tiga case ini, dia eksperimen tu tidak melibatkan calorimeter, okay, tetapi pakai konsep of calorimetry tu. So what are the 3 cases? Okay, case yang pertama adalah heating the water. Okay, ini teacher pernah explain pada awal-awal konsep hari tu. Okay, so when you heat the water, you involve combustion of gas. Okay, so the concept adalah heat release from combustion of gas, okay, will be absorbed by the water. So the heat release from combustion of gas is equal to the heat absorbed by water. And the formula will be Q equals to mass of water, okay, mass water mesti diberi, times specific heat capacity of water, C, small c, W, delta T. Okay, and this relate dengan practice question 4 in your tutorial. Right. Case number 2 is bila kita masukkan putting hot metal in water. Awak immerse, awak masukkan hot substance, contohnya hot metal ke dalam water. So apa yang berlaku adalah, konsepnya adalah heat release from the hot substance, okay, contohnya hot metal, adalah sama dengan heat absorbed by the water. Okay, berlakunya heat transfer. So the formula will be mass H. H ini refer kepada hot substance. Okay, mass ini refer kepada hot substance. For example, kalau substance awak copper, awak gantikan dengan H ni dengan Cu for copper. Okay, contoh. So mass of hot substance times specific heat capacity of hot substance times delta TH. Okay, equals to, okay, for heat absorbed by water, mass water, specific heat capacity water, CW times delta TW. Okay, and you have to know that delta TH ini tak sama value dengan delta T water. Kenapa? Disebabkan oleh hot metal, after dia dah release heat, temperature dia mesti akan lebih rendah. Okay, cold water, temperature dia akan meningkat selepas dia dah absorb water. So disebabkan oleh hot metal ini ada nilai initial temperature yang berbeza, TI. Okay, cold water ni ada different initial temperature, maka delta TH tak sama dengan delta TW. Okay, ini relate dengan practice question 5 in your tutorial. Okay, and case number 3 adalah mixing. Awak mixkan air panas, okay, ke dalam air sejuk, hot water into cold water. Okay, so the concept will be the heat release from the hot water itu is equal to the heat absorbed by the cold water. Okay, so formula for heat release from hot water, M1 times specific heat capacity C1 delta T1 equals to M2 C2 delta T2. Okay, dan disebabkan hot water dan cold water ni tak ada nilai initial temperature yang berbeza, maka delta T1, okay, tak sama value dengan delta T2. Okay, ini relate dengan example 6 in your tutorial, di mana lepas ni teacher akan explain, okay, calculation involving example 6. Okay class, so this is example 6 on page 32 in your tutorial book. So actually untuk settlekan example 6 ini, okay, case number 2 and case number 3 tadi, okay, step calculation dia adalah sama. Okay, so nanti if you want to settle for practice question 5, okay, you can relate dengan calculation involving example 6. Alright, so for example 6, a calorimeter, okay, contains 400 ml of water at 25 degrees Celsius. Okay, so if awak masukkan 600 ml of water, okay, pada suhu 60 degrees Celsius, so teacher boleh andaikan ini adalah hot water.
okay, is added ke dalam 400 ml of ini adalah cold water. Okay, so determine the final temperature of the water selepas awak dah mix hot water dengan cold water. Okay, so assume that the heat absorbed by the calorimeter, sebab eksperimen ini menggunakan calorimeter, tapi heat absorbed by calorimeter tu kita ignore, meaning the heat released by hot water is only absorbed by cold water. So the concept, okay, adalah heat released by hot water equals to heat absorbed by cold water. So ini mesti tulis satu markah. Right? So M1, NW1, CW1 delta T1 equals to MW2, CW2 delta T2. Ini equation ni dapat satu markah. Okay? Alright. So, kita nak cari final temperature, T final. Okay? Sebelum tu, teacher nak bagi satu tips kepada korang. Okay, macam mana keluarnya, how to settle untuk delta T1 dengan delta T2. Memandangkan teacher kata delta T1 dan delta T2 ni value dia tak sama. Okay, so apa yang kita akan buat adalah, okay, kita akan buat satu timeline. Okay, ini adalah 0 degree Celsius. Okay, bahagian ini adalah untuk cold water. Okay, bahagian ini adalah untuk hot water. Right. Okay, so cold water tadi temperature dia adalah, let's say, okay, given 25 degree Celsius. Okay, hot water tadi temperature dia adalah 60 degree Celsius. So, bila awak mixkan dua suhu ini, okay, final temperature adalah mesti berada di tengah-tengah ini. Okay, bila temperature ni dah achieve thermal equilibrium, okay, equilibrium antara suhu sejuk dengan suhu panas, so TF mesti berada di tengah-tengah. Okay, so untuk hot water which is delta T1 ni, okay, so nak cari delta T1 adalah, so temperature tinggi mesti tolak temperature yang rendah. So 60 degree Celsius tolak T final. So Y ni tolong gantikan dengan T final je senang. Okay. Dan untuk cold water, temperature tinggi. So T final ni lebih tinggi daripada 25 degree Celsius. Selepas dia dah achieve thermal equilibrium. So awak gantikan terus, awak mesti Y. So Y ni gantikan je dengan T final, tolak 25 degree Celsius. Okay. So substitute inside this formula. Okay, given semua dah diberi. Okay, mass of water ni dia bagi dalam mililiter, tapi disebabkan oleh density water, okay, adalah 1 gram per mil. Okay, maka terus convert. Okay, 1 ml terus convert kepada 1 gram. Okay, substitute in this formula. So, Y ni ganti dengan TF, Y ini ganti dengan TF, T final. So, therefore, final temperature you will get adalah 46 degree Celsius. So, nampak tak? 46 ini berada di sini. Okay? So, T final mesti berada di antara. Okay? Perantaraan, equilibrium antara cold water dengan hot water. Okay, class? So, please do practice question 5 after you dah faham tentang application of calorimeter ni. Okay, thank you. Assalamualaikum.